পূর্বোত্তর সম্পর্ক সেতু শীর্ষক 59 জেলা ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যকর্ম বিষয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। 59 জেলার জেলা সদর কৈলাসহরের সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হল ঘরে আয়োজিত এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী রক্ষা নিখিল খড়সে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের জেলাগুলির উন্নয়নের রিপোর্ট পেশ করার জন্য রাজ্য মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে এদিন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খড়সে। आज मैं ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या हमारे सांसद विधायक और मंत्री उनके साथ हमने यहाँ पे मीटिंग की, जो कि पीएमओ का ये रेगुलर प्रोग्राम है। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट जो है या जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो। जितने भी केंद्र सरकार की योजना है उसका योजनाओं लोगों तक पहुँच रही या नहीं पहुँच रही उसका ठीक से एनालिसिस होना चाहिए। इसलिए सभी एमओएस जो है जो राज्य मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको हर महीने में कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है और वहाँ पे जाके पूरा एनालिसिस किया वहाँ पे किया जाता है। सभी योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से या वहाँ मीटिंग पूरी कंडक्ट की जाती है। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে মহাসড়ক এবং সীমান্ত সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ইস্যু সামনে উঠে এসেছে বলে এদিন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খড়সে। এই রিপোর্ট আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে पेश करा হবে এদিন জানিয়েছেন রক্ষা নিখিল খড়সে। कई सजेशन जो हमारी तरफ से हमें लगता है कि ये देने चाहिए या वहाँ पे जो उनको काम करते वक्त दिक्कत आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो सकते, तो ये सभी विषयों के ऊपर यहाँ पे 2 घंटा 2.5 घंटा हम चर्चा करते हैं। और आज यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। जो 2-3 मुद्दे निकल के यहाँ पे आए, हाईवे को लेके हैं, दैन उसके बाद बॉर्डर को लेके हैं, तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट में हमारे आएंगे और फिर हम आगे टीएमओ को इसको फॉरवर्ड करके यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार के माध्यम से और उसके साथ ही राज्य सरकार के माध्यम से कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते, इसलिए 59 জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন রক্ষা নিখিল খড়সে। বৈঠকে তথ্যচিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে 59 জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকর্মের তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন রাজ্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। উল্লেখ করা যেতে পারে 59 জেলায় নির্মাণ করা হবে একটি মেগা একুয়া পার্ক। এছাড়া পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বর্তমানে মোট 250 কোটি টাকার 36টি প্রকল্পের কাজ চলছে 59 জেলায়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।